Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Belatri Azifa from class 4A, and in this video I will do the interpreting and translating from the English into Indonesian from the BBC Learning English 6-minute English video entitled Food Superstition. So, let's get started. Hello, this is 6-minute English from BBC Learning English. Halo, ini adalah 6-minute English dari BBC Learning English. Rob. Saya Rob. I'm Sam and I'm having a boiled egg for lunch today. Dan saya Sam, dan saya sedang memakan telur rebus untuk makan siang hari ini. I'll just sprinkle some salt on top there. Saya taburkan sedikit garam di atasnya. Oh, you spilled some salt on the floor, Sam. Oh, kamu menumpahkan garam ke lantai, Sam. Quick, throw some over your left shoulder. Throw Cepat, lemparkan sedikit ke bahu kirimu. salt over my shoulder. Lempar garam ke bahu saya? What are you talking about, Rob? Apa maksudmu, Rob? It's bad luck to spill salt. Itu pertanda buruk untuk menumpahkan garam. Oh dear. Ya ampun. It looks like Rob believes in superstitions. Old beliefs which are based on magic and mystery rather than science. Sepertinya Rob percaya pada tahayul, kepercayaan lama yang didasarkan pada sihir dan misteri, bukan pada sains. Many superstitions are connected to food, as we'll discover in this program. Banyak tahayul yang berhubungan dengan makanan, seperti yang akan kita bahas dalam program ini. Right, like throwing salt over your shoulder to stop bad luck. Oh, come on, Rob. You don't... Benar, seperti melempar garam ke bahu kiri untuk mencegah kesialan. Oh, ayolah Rob. really believe that, do you? Kamu benar-benar percaya itu ya? Well, lots of people do believe food superstitions, including otherwise rational, scientific people. Ya, banyak orang memang percaya tahayul makanan, termasuk orang-orang yang biasanya rasional dan ilmiah. For example, have you ever blown out the candles on a birthday cake and made a wish? Misalnya, apakah kamu pernah meniup lilin ulang tahun dan membuat permohonan? Or thrown rice over the bride and groom at a wedding? Atau melempar beras ke pengantin di sebuah pernikahan? Yes, to both of those. Iya, untuk dua-duanya. Maybe I'm more superstitious than I thought. Mungkin aku lebih percaya tahayul daripada yang aku kira. Well, before we find out, it's time for a quiz question about another famous food festival, Halloween. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, sekarang waktunya pertanyaan kuis tentang festival makanan terkenal, Halloween. That's when people carve scary faces into pumpkins to frighten away evil spirits. Itu saat orang-orang mengukir wajah seram di labu untuk menakuti roh jahat. Yes, right. Ya, betul. The tradition of carving pumpkins, or jack-o'-lanterns as they're called in the United States, started out as a Celtic festival in Ireland, but it was the Americans who started using pumpkins. Tradisi mengukir labu atau jack-o'-lantern seperti yang disebutkan di Amerika Serikat itu berawal dari festival Celtic di Irlandia, tapi orang Amerika yang mulai menggunakan labu. So what vegetable did the Irish originally use to scare away ghosts? Jadi, sayuran apa yang awalnya digunakan oleh orang Irlandia untuk menakuti hantu? Was it A. turnips, B. potatoes, or C. squash? Apakah itu A. lobak, B. kentang, atau C. labu parang? I'll say B, potatoes. Saya pilih B. kentang. Okay, Sam, we'll find out the right answer later on. Oke, Sam, nanti kita akan tahu jawaban yang benar. What's for sure is that cultures from around the world have been connecting food and magic for thousands of years, and over time it's created some strange beliefs. Yang pasti, budaya dari seluruh dunia telah mengaitkan makanan dan sihir selama ribuan tahun dan lama-kelamaan melahirkan berbagai kepercayaan aneh. Here's food historian Tasha Marks describing one unusual superstition to BBC World Service program, The Food Chain. Berikut, sejarawan makanan Tasha Marks menjelaskan salah satu tahayul yang tidak biasa kepada program BBC World Service The Food Chain.
when you have superstitions and they sort of mix with science and health and medicine and Ketika tahayul bercampur dengan sains, kesehatan, dan pengobatan, one of the examples of that would be something like garlic, which salah satu contohnya adalah bawang putih yang we all know garlic wards off vampires, but it's also been thought to ward off the evil eye. kita semua tahu bawang putih bisa menangkal vampir, tapi juga dipercaya menangkal mata jahat. And if you come across the term the evil eye, it's a sort of blanket term that sort of applies to any bad luck. Dan kalau kamu mendengar istilah mata jahat, itu istilah umum untuk segala jenis kesialan. Tasha says that garlic is believed to ward off vampires, meaning to repel or stop someone from harming you. Tasha mengatakan bahwa bawang putih dipercaya bisa menangkal vampir, artinya mencegah atau menghentikan sesuatu yang berbahaya. According to this superstition, garlic also keeps away the evil eye, bad luck, or magical spells with the power to cause bad things to happen. Menurut tahayul ini, bawang putih bisa menangkal mata jahat, kesialan, atau sihir yang dapat menyebabkan hal buruk terjadi. Tasha describes the evil eye as a blanket term for any bad luck. Tasha menggambarkan mata jahat sebagai istilah umum untuk segala bentuk kesialan. Just as a real blanket covers the different parts of your body, a blanket term is a phrase that's used to describe many examples of related things. Seperti selimut yang menutupi seluruh tubuhmu, istilah umum digunakan untuk menggambarkan banyak contoh dari hal-hal yang sering berkaitan. But food superstitions aren't only about bad luck. They also give our lives meaning. Tapi tahayul makanan tidak hanya soal kesialan, mereka juga memberi makna dalam hidup kita. Jonty Rajagopalan owns a tourist agency in Hyderabad, India, where she introduces visitors to some of the city's food traditions. Jonty Rajagopalan memiliki agen wisata di Hyderabad, India, tempat ia memperkenalkan tradisi makanan kota itu kepada para wisatawan. Here she's talking with BBC World Services, the food chain, about a tradition connected with the Hindu New Year. Berikut ini dia berbicara dengan BBC World Service, the food chain, tentang tradisi yang berkaitan dengan Tahun Baru Hindu. Can you spot the different tastes she mentions? Bisakah kamu memperhatikan rasa-rasa yang ia sebutkan? Some of the traditions give you a little bit of a lesson, like on every New Year, and not the 1st January, not the Gregorian calendar New Year, but the Hindu calendar New Year. Beberapa tradisi memberikanmu pelajaran kecil seperti saat tahun baru dan bukan tanggal 1 Januari, bukan tahun baru kalender Gregorian, tapi We would always be given it's a kind of a chutney which is made of all the 5 days. So kami selalu diberi semacam chutney yang terbuat dari 5 rasa. you have sour, you have sweet, you have something bitter in it, and Jadi ada rasa asam, ada rasa manis, ada rasa pahit di dalamnya. your mom would always give it to you saying that this is what the rest of the year is going to be. Dan ibumu akan memberikannya sambil bilang bahwa seperti inilah tahunmu nanti akan terasa. You'll have happiness, you'll have challenges, you'll have a little sadness, you'll have bitterness in your life. Kamu akan merasakan kebahagiaan, kamu akan menghadapi tantangan, kamu akan merasakan sedikit kesedihan, kamu juga akan merasakan kepahitan dalam hidup. Which I think is a very nice tradition. It prepares you for everything in life. Yang menurutku adalah tradisi yang sangat baik. Itu akan mempersiapkanmu untuk segala hal dalam hidup. At Hindu New Year, mothers give their children a special chutney, a mixture of fruit, spices, sugar, and vinegar. Did you Pada spot tahun baru Hindu, ibu-ibu memberikan anak-anak mereka chutney, khusus campuran buah, rempah, gula, dan cuka. the chutney's flavour, Sam? Apakah kamu bisa mengenali rasa-rasa dalam chutney-nya, Sam? There was sour, sweet, and bitter. Ada rasa asam, manis, dan pahit. Mothers tell their children that the coming year, like the chutney, will have its own flavours, both good and bad. Para ibu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tahun yang akan datang seperti chutney yang akan memiliki rasa tersendiri, baik dan buruk. That's why Jonty says that traditions can teach you a lesson.
They show you what you should or shouldn't do in the future as a result of experience. Itulah mengapa John T. mengatakan bahwa tradisi bisa memberi pelajaran. Mereka menunjukkan apa yang sebaiknya kamu lakukan atau hindari di masa depan berdasarkan pengalaman. What a lovely way to end our look at food superstitions. Betapa indahnya cara mengakhiri pembahasan kita tentang tahayul makanan. Yes, maybe we should make chutney at Halloween instead of carving pumpkins, or whatever vegetable the Irish originally used. Ya, mungkin kita sebaiknya membuat chutney pada saat Halloween daripada mengukir labu atau apapun sayuran yang awalnya digunakan orang Irlandia. Yes, in my quiz question, I asked you what vegetable was originally used instead of pumpkins to scare away ghosts. Ya, dalam pertanyaan kuis tadi aku bertanya sayuran apa yang awalnya digunakan sebagai pengganti labu untuk menakuti hantu. I guessed it was B, potatoes. Aku menebak jawabannya B, kentang. Which was the wrong answer. Yang ternyata jawaban yang salah. In fact, turnips were originally used, so maybe Irish ghosts are smaller than American ones. Sebenarnya lobak yang awalnya digunakan, jadi mungkin hantu Irlandia lebih kecil dari hantu Amerika. Recap the vocabulary we've learned about superstitions. Old beliefs which are connected with magic. Oke, mari kita ulas kembali kosakata yang kita pelajari tentang tahayul. Kepercayaan lama yang berhubungan dengan sihir. Garlic is supposed to ward off or keep away dangers like the evil eye, bad luck or harmful magic. Bawang putih dipercaya dapat menangkal atau mengusir bahaya seperti mata jahat, kesialan, atau sihir berbahaya. The evil eye is an example of a blanket term, a phrase used to describe many examples of related things. Mata jahat adalah contoh istilah umum, frasa yang digunakan untuk menggambarkan banyak contoh dari hal-hal yang serupa. One Indian superstition involves chutney, a food mixing many flavors. Salah satu tahayul di India melibatkan chutney, makanan yang mencampurkan banyak rasa. These traditions can teach you a lesson, show you how to act in the future based on your past experience. Tradisi-tradisi ini bisa memberimu pelajaran, menunjukkan bagaimana kamu harus bersikap di masa depan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Right, well Benar. that's all for this program. Good luck with your Nah, itu saja untuk program kali ini. language learning. And Semoga sukses dalam belajar bahasamu. if you've enjoyed this topical discussion and want to learn how to use the vocabulary found in headlines, why not try out our news review podcast? Dan jika kamu menikmati diskusi topikal ini dan ingin belajar cara menggunakan kosakata yang ada di berita utama, kenapa tidak coba podcast news review kami? Bye for now. Sampai jumpa. Bye. Dadah. So that's all from me. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.